البطولة الوطنية أي لاعب في أي فريق باش يكون يقدر ينقش الاسم ديالو بحروف من ذهب في البطولة، خصو يكون بارمي لي ميور في لي كلاسيكو. ملي كنقول الكلاسيكو ما بين الرجاء والوداد الجيش، خصك تكون بارمي لي ميور. فجميع المباريات اللي كنت كنلعب مع الرجاء والوداد، لا سيما مع الرجاء، كانت كتكون حارقه بزاف، لدرجه انه واحد الوقيته انا كان عندي الشعر وكنت كنقرع باش نخلع عباد الله، كنقرع باش ندخل نلعب. كنت خصيصا في جميع المباريات ديال الرجاء كنقرع، ديال الوداد كنقرع حتى ندخل التيران. الجمهور ديال الرجاء والوداد جمهور كبير، ديما كيبقى كبير، وتسوى انت راه فرقه كبيره ومدينه كبيره. اليوم فريق شباب السوالم الرياضي كيدخل كما كنقولوا كيدخل من الباب الكبير لقسم الاضواء، وكيحقق المبتغى ديال الجماهير الكبيره والعريضه لمدينه حي السوالم المعروفه. موقعها الاستراتيجي اليوم الكره كتزيد تعطي صوره كبيره لمدينه حي السوالم من هذا المنبر. كنهنئوا جميع اللاعبين والمكتب المسير والسيد رضوان الحيمن اللي هو ولو كيتسموا الاذاعه الجهويه والمكتوبه والسمعيه والبصريه. Le plan de la vaccination anti-Covid dans notre pays, le royaume du Maroc, tout d'abord, nous sommes fiers de ce qu'a accompli notre pays grâce aux orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et son implication directe. C'est comme ça que nous avons pu avoir les vaccins à temps, les avoir en quantité par rapport aux autres pays africains. Nous avons dépassé les 9 000. D'abord, il y a une raison, je dirais, historique, c'est qu'ils sont récents sur le marché marocain. Il y a quelques années, on n'avait pas de produits de synthèse, on avait des drogues usuelles, mais depuis quelque temps, je veux dire, depuis les années, on commence à entendre parler sur le marché marocain depuis 3 ou 4 ans. Donc c'est récent, et ça demande, comme je vous ai dit déjà, un outillage et une logistique lourde. Et donc, qui dit l'outillage et logistique lourde, d'autres des moyens, et des moyens surtout financiers. Donc, هو قاري شاد الجائزه تاعته ودوكا تيبيع الديسه، تيوقف الكاروسه راه هي فين واقفه، ها الطوابل فين واقف تيبيع الديسه، وخدام مع خوتو تيبيعوا الدلاح، يبيعوا المهايه، ملي تقادا المهايه تيمشيو لكادير. من بعد الانتخابات غيكون المؤتمر ديال الحزب، واش السي العنصر له نيه باش يتقدم مره اخرى؟ اولا ما عنديش الحق، ما يمكنليش نتقدم، ما عنديش اي الحق. يعني استوفيت يعني الولايات ديالي، اذا ما غنتقدم شيء، ولكن ما غنخرج شيء من الحزب. نعم. الا قلنا لك شكون اللي يبان لك انت بارمي لي كانديدا اللي هما بوتونسيال؟ المغربيه بتعليمات من جلاله الملك انخرطت في المجهود اللي بداوه الليبيين اللي حل الازمه منذ البدايه، قبل ما تكون هذه المؤتمرات وقبل ما تكون هذه الاجتماعات، انطلاقا من قناعه اساسيه هي ان ليبيا بلد مغاربي شقيق، استقرار ليبيا يهم المغرب، امن الليبيين يهم المغرب، و يعني وحده الليبيين واستقرارهم كتهم بالدرجه الاولى المملكه المغربيه. بالتالي فالدور المغرب ما بداش. هذا البلاغ ديال الديوان الملكي اكد على انخراط كل الفاعلين في وضع هذا الميثاق اللي هو المؤسس لواحد المرحله جديده في مسلسل تنميه البلاد، واللي وضع هذا التصور ديال المغرب اللي بغينا جميعا. ولهذا هذه الأرضية ستساعد باش تقدم وتطعم وتحسن من العيد من ناحيه بزاف د الحوايج خاصو يدين حوت قليل، حوت ما كاينش وين كيعاونوا الثمن، يعاونوا الثمن بالنسبه دوك لا كومبانيات القدام. بالنسبه للثمن ديال دابا راه مزيان، احسن واخا الحوت قليل يجيب 60 كيلو 70 كيلو 100 كيلو، راه كاين
الثمن راك شفتوا الثمن دابا اش داير. وبالنسبه للسواق ديال برا راه طالبين الحوت، وبالنسبه للامور راه الحمد لله غاديه مزيان. وتا الكوطه اللي دارت وزاره الصيد البحري زعما مزيانه، عطاتها البحار راه مزيان، وعلى ما حاله الموسم هو هذا غيدوز الحمد لله مزيان، ويقد يكون هذا الثمن مزيان. ودابا راه ملي تسمع البحار هذا الثمن وهذا الشيء تشجع اكثر. Dites-nous, monsieur le ministre, le vrai du faux sur le contrat gazier entre le Maroc et l'Algérie. Une réponse que je donne à tout le monde. L'infrastructure gazière GME, c'est une infrastructure stratégique pour l'Algérie, le Maroc et l'Espagne. Monsieur le ministre, quels sont les axes principaux du prochain plan d'investissement minier au Maroc? L'essentiel l'essentiel pour le gouvernement, c'est de créer les conditions favorables. D'avoir un élément structurel et savoir qu'aujourd'hui, être agent immobilier n'est pas être samsar. اليوم عندنا مشاكل مع السمسار. حنايا مغاربة بغينا on veut redorer l'image du Maroc, redorer l'image de l'agent immobilier. D'accord ? Il faut absolument que les gens, d'accord, aient un bagage pour pouvoir répondre et satisfaire le client. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de lacunes. D'accord ? Nous sommes là, justement, on a créé cette association pour faire de la formation, pour donner du travail, d'accord ? Pour créer de l'embauche. اللي هي أغنية حلوة، أغنية مغربية جميلة، فيها فيها التمراكشيت، فيها النشاط، فيها داك الشيء تاعنا تاع التقيطيقات المراكشية، وحلوة. هي واحد الكلمة اللي زوينة تتقال، حلوة يعني جميلة، يعني حلوة يعني لو غاتو، يعني حاجات زوينه حنا تنحبوها في المغرب، وتتعني التقاليد ديالنا اللي هي الحلوه المغربيه، الفقاس والغريبه وكابغزه يعني كلشي داكشي اللي تيحبوا المغاربه، وداك الحلوه ديال الكوك اللي تنبغيو حنا فاش كنا صغار. Qui m'a été commandée par l'atelier 21, qui voulait une exposition en hommage à Mohamed Melihi. Et chose à quoi j'ai reçus aujourd'hui vont améliorer nos gestions des parcs nationaux, améliorer les systèmes scientifiques qui ont permis de collecter toutes ces données-là, améliorer tout le dispositif institutionnel qui a été mis en place. La deuxième chose, c'est que ces paiements doivent permettre d'accroître notre capacité à séquestrer du carbone. Aujourd'hui, nous avons une capacité de séquestration de 100 millions de tonnes de carbone par an. Les populations qui ont accompagné le gouvernement à préserver les forêts par un usage rationnel vont aussi bénéficier des fonds qui ont été annoncés aujourd'hui. C'est les vacances au Sénégal. Les jeunes et moins jeunes, qu'ils soient travailleurs ou juste étudiants, ils sont unanimes à manifester leurs besoins de repos du moment. Un travailleur a le droit de prendre des vacances. Pourquoi ? Parce que déjà, nous, on travaille très dur. Il faut qu'on prenne des vacances pour pouvoir nous reposer. Et c'est des choses très normales. Et ça fait vraiment plaisir, ça fait vivre l'âme. Mais aussi, ça fait vivre l'esprit. C'est super de prendre des vacances et de changer un peu l'idée du travail, de la fatigue, etc. Un premier paiement de presque 20 millions de dollars. Donc 10-12 milliards de francs CFA. Qui va être suivi par des paiements d'encore 80 milliards de francs CFA dans une première phase. Et déjà, on commence, grâce à l'effet que nous sommes aujourd'hui donc validés par la communauté internationale et tout le travail de l'AMPN, de la GIOS a été validé, on peut maintenant commencer à discuter des